friend, welcome to my channel. First, please allow me to introduce myself. My name is Rinul Herlambang from Management Class 23C. Okay, let me start here. I want to discuss the meaning of definition of model mathematical. A mathematical model is a mathematical representation of a phenomenon or system in the real world. They are used to simplify complexity, analyze, predict, or explain various phenomena or processes that are not always easy to understand intuitively. Model matematika merupakan representasi matematis dari suatu fenomena atau sistem di dunia nyata. Mereka digunakan untuk menyederhanakan kompleksitas, menganalisis, memprediksi, dan menjelaskan berbagai fenomena atau proses yang tidak selalu mudah dipahami secara intuitif. Types of model. There are various types of mathematical models, two of which are deterministic models and stochastic models. Let's discuss about and how they are used in various contexts. Model matematika ada berbagai jenis. Dua diantaranya adalah model deterministik dan model stokastik. Ya, mari kita bahas keduanya dan bagaimana penggunaannya dalam berbagai konteks. Ya, mari kita bahas. Yang pertama, deterministic model. Deterministic model is a type of mathematical model in which the results are completely determined by the given parameter and initial conditions. This means that we have to some parameters and initial condition, the result will always be the same. Artinya apa? Model deterministik model deterministik adalah jenis model matematika yang hasilnya sepenuhnya ditentukan oleh parameter dan kondisi awal tertentu. Artinya, jika kita mempunyai parameter atau kondisi awal yang sama, maka hasilnya akan selalu sama. Yang kedua tadi, stochastic model. A stochastic model is a type of mathematical model in which several components or variables have an element of uncertainty of randomness. This means the result have an element of probability and are not always the same in reference. Artinya apa? Model stokastik adalah salah satu jenis model matematika yang beberapa komponen atau variabelnya mempunyai unsur ketidakpastian atau keacakan. Artinya apa? Artinya itu hasil memiliki unsur probabilitas dan tidak selalu sama dalam uji coba berulang. Example:
Ya, kita punya contohnya. Contoh example of a mathematical model. Of course, here are some real examples of the use of mathematical models in various scientific disciplines. Physics. Newton's laws of motion. In physical, Newton's laws of motion are used as mathematical models to describe the movement of objects under the influence of force. This allows calculation of how an object will move in response to a force acting on it. Yang two, economy, supply and demand model. In economic, the supply and demand model in a mathematical model that describe the relationship between the price of a good and the quantity of valuable supply and required by consumers demand. It is used to analyze and forecast change in the price and quantity of goods, yang artinya itu yang pertama ya, fisika, hukum gerak Newton, contohnya itu yang pertama. Dalam fisika, hukum gerak Newton digunakan sebagai model matematika untuk menggambarkan pergerakan benda di bawah pengaruh gaya. Hal ini memungkinkan perhitungan bagaimana suatu benda akan bergerak sebagai respons terhadap gaya yang bekerja padanya. Yang kedua itu ekonomi. Ekonomi juga mempunyai model penawaran dan permintaan. Kayak dalam ilmu ekonomi, model penawaran dan permintaan adalah model matematika yang menggambarkan hubungan antar harga suatu barang dengan jumlah yang tersedia, penawaran, dan dibutuhkan oleh konsumen, permintaan. Ini digunakan untuk menganalisis dan memperkirakan perubahan harga dan jumlah barang. Okay, that's all I can say. Sorry if there are any wrong words. See you in the next video. I am Reno Herlambang. I want to say thank you.